So good morning everyone. I am Maria Isabel Imaambong. So for now we will continue to discuss about the module 16, the cognitive development of the preschoolers. So brain connection in the preschool years. Brain development of young children have been of great interest to the field of early childhood. So as we all know, ang brain is kanang if bago pa or sa bata pa ta, paspas ang development sa ato ang brain. So mao siyang it's been or have been of great interest to the field of early childhood kay ang ato mga brain sa ato ang childhood is kanang burag paspas ang iyahang process. So the brain of the age to have developed half of the brain cell connection that will be made during one's life, and in age 6 the brain develops for more sophisticated thinking patterns. So sa mag-edad na ang bata is kanang kabalon na or marunong nang magawa ng thinking patterns yung bata sa age 6. So sophisticated thinking patterns or marunong na siya magkaroon ng mga thinking patterns. So language development, as children go through early childhood, their grasp of the rules of the language increase. Morphology, semantics, and pragmatics. So grasp, diba na-discuss na natin to grasp or grasping reflexes, yung kanang hilig maggunit-gunit as part of their language. So burag mao na ilahang way para mo kay di pa man sila kabalo magstorya no ang mga bata. So na stage, so kunwari kanang na sila gusto iingon, so burag through grasping na lang ang ilahang way. So morphology is conscious study of the forms of words as well as the semantic burag relating to kanang meaning in the language or logic ni siya ang semantics. So ang pragmatics kay burag same lang Japan siya sa morphology og semantics, siya nagadeals Japan siya sa language. So children rapidly include that sounds linked together to make words, and words represent ideas, people, and things. So ang sounds kay kanang ang sa bata is kanang ang mga sounds baka ilahang ginasagol para makabuo sila og kanang mga words nga nagrepresent sa ideas, people, and things. So burag ilang mapaminawan ba. So mao nang kanang unsa jud kanang kailangan jud be careful ta at ubangan sa mga bata the way ta mo storya kay pwede na nila makuha sa atua. So next, language and social interaction. Vygotsky believed that young children both to communicate socially and to plan, guide, and monitor their behavior in a self-regulatory fashion called inner speech or private speech. So, inner speech or private speech is parang, ibig sabihin is yung panloob na pananalita, yung kanang parang kita lang or sila lang mismo ang nakabalo about ba kay sa ilahara man ng own or sa ilahang sarili kanang wala nila give voice out, so So as you can see, kanis monish sila ang mga preschoolers, diba? Ako kay wala mo ko ka-try og preschool, diretso man ko grade 1. So mga naka-try dira, so jud no? Maka-relate jud kung na-remember pa ninyo tong preschool mo. Zone of Proximal Development or ZPD refers to the task too difficult for a child to master alone but can be mastered with the guidance and assistance of adults or more skilled children. So, I know na kabalo na ta na as ang mga bata is dili pa jud sila ing anak kahasa sa mga butang ug naa pa jud mga butanga wala sila kabalo or wala pa nila nahibalan kung unsaon. So kailangan jud og guidance sa
parehaan ng sa preschool teachers or sa parents or sa mga ate or kuya. So mahimo na nila with the help of those mas nakakatanda sa ilaha. So first is lower limit. So naay duha ka limit ang kanina sa children, skilled sa children. So lower limit is the level of cognitive development reached by the preschool child independently. So na may mga butang pod na mahimo sa bata independently, parehaan ng anang ilang dula-dula, mag-puzzle sila, kanang mga simple things lang, kun mga simple puzzle ana ilang mga mahimo pareha na magdula-dula sila. So mahimo na nila independently kay naamay kung walay butang sila nga mahimo as kuan dako na ilang edad or preschool na sila, kung sila butang nahimo, so walay growing na nahitabo sa bata. So next is the upper limit. So the level of additional responsibility the child can accept with the assistance of an able instructor. So mao ni siya na ay guidance na apoy butang nga mahimo nila with the help of a guidance or kanang mas tigulang sa ilaha parehaan ng instructor. So next is the informational and social interaction. This model conceptualizes children's mental process through the metaphor of a computer processing, storing, and decoding data. So the preschool children previously encountered information, recall old information, and reconstruct it in the present. So as a part of growing, di ba? Naadjay siguro kita kay niagi man tag pagkabata. So di ba? Naay mga information na ma-recall nato and then ma-construct nato or magamit nato sa present na parang burag mao na siya ang learning nga atong nakuha sa na-encounter nato nga situation o na-encounter nato nga mga situation na nakakuantag new information, tapos ato tong ma-recall nato tong information, then construct na punta sa present. So ingana ang process. So next is in age 2 to 5, long-term memory begins to form. So in age 2 to 5, so as you can remember, kay ako ma-remember pa nako, no? So ma-remember pa nato ang mga naagian na nato sa una, di ba? Say kay makita nato tong mga barkada sa una, di ba? Makuan na to, magstoryahan ita sa mga atong mga kabuang sa unang mga bata pata, malibang og chuchu ana, magdula-dula sa kuan ana, maghimog balay-balay. So start recognize that there are often multiple ways to solve a problem and can brainstorm different solutions. So diriya kay burag mas skilled na, mas knowledgeable na ang bata na maka-create og multiple ways to solve problem and brainstorm different solutions. So dili na kanang limited ang kuan maka-come up kanang different solutions. So ang brain is kanang na siya kanang nagdevelop na jud na jud growth na jud development ang brain. So next is information and social interaction. So continuation ni siya diriya. So in age 5 to 7, children learn how to focus and use their cognitive abilities to specific purpose. So burag kabalo na sila para asa ni nga kuan kanang abilities nako para asa ni na unsa ni. So cognitive abilities kay pareha ng critical thinking, kanang ingana, kanang basta about sa brain, di ba? So makaano na sila unsang purpose unsang specific purpose nga mga abilities. So in early childhood, as information processing and speed, memory becomes increasingly longer. So mas mataas na ang memory. So paspas na pod ang information process. Dali na mag sink in ang mga information sa ilaha.
The young children theory of mind. Theory of mind refers to individuals' thoughts about mental process work. So, natay lahi-lahi nga perception, natay lahi-lahi nga panghuna-huna, natay lahi-lahi nga thought. So, that one of the thing na maong unique ta sa lain. So, in age 2 or 3, children becomes aware that the mind exists. Also, in age 3, cognitive terms such as know, remember, and think usually appear after perceptual and emotional terms. So, the young children theory of mind, they begin to construct a theory of mind or a set of ideas about mental activities. So, ang children kay kanang ang mga bata kay magkuan na sila burag maghuna-huna na sila or mag-construct na sila about sa unsa jud ang gamit sa mind. Burag ginakuan jud nila para asa ang mind. So mao na siya para asa ang mind or ang set of ideas about mental activities. So burag gina-construct na nila ang theory nila about sa mind, di ba? Kahuna na ta na maybe maghuna-huna sila nga kanang para asa jud ang ilahang utok, para asa ilahang mind unsa jud gamit ana. So nana. Various expectations and research findings suggest that social experience is very important. So, as what I said na be careful jud ta labi na sa mga bata atong atubang, be careful ta sa atong mga words. Kay dira sila burag dira sila mas makatuon or makabalo in kanang kuan gud kanang maminaw sila sa atua. So, social experience or social interaction is very important kay as what I said, dira jud sila mas ma-enhance ang ilahang brain or ilang cognitive abilities. So, as an adult, we should be careful in dealing with them. We should be careful in our action nga makita nila atong action kailahan ng sundugon ang ato ang words na nagawgawa sa atong baba kailahan ng pangsundugon. So that's it. So social experience includes early form of communication. So nanay communication, mag-communicate nanay burag interaction within kanang basta na-communicate na in any form of communication. So nanay imitation kanang pares akong ginaingon ginasundog nila kung unsay muhang words or unsay mong ginabuhat about sa mga butang, makitaan kanila nga unsa nimo paghugas og plato ila po lang sundugon, maghugas sila ingana make believe play language. So as I said about na ang sundugon ang imuhang language sa gigamit, so dapat dili jud ta magpamalika sa atubangan sa bata kay pwede na nila masundog. So social interaction. So receptive language, standard 1, the child able to understand both verbal and non-verbal. So verbal is kanang storya, and then kanang sinyasan lang nimo sila, sa non-verbal sinyasan na makasabot na sila ingana. So pre-reading and pre-math matching, standard 1.1, the child is able to match identical objects, color, shapes, and symbols. So makabalo na sila unsa nang rectangle, unsa nang oblong, unsa nang triangle, ingana colors, kabalo na sila unsay red, unsay black, unsay yellow, shape, and symbol. So pre-reading and pre-math, copying letters and numbers. The child is able to recite the alphabet and numbers in sequence. So, kabalo na sila mag-ABCD, kabalo na po sila mag-ihap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Domain cognitive development, attention and activity level. The child is able to sustain attention and modulate his activity at age expected level. So, ang bata is kanang makaano na siya attention, makasustain na siya attention, then makamodulate or males na niya ang ihang activity, mga activities sa age expected levels niya. So burag ingana. So as we grow, diba, kay burag na ay mga butang sa ato ang child or sa past dato nga tong
kuan pa ta, di ba, as we grow kay kanang galahi jud ang atong interest. Galahi jud ang atong interest sa mga butang-butang. So higher ordered mental abilities concept formation, the child develops basic concepts pertaining to object constancy, space, time, quality, serration, etc. So the uses this as the basis for understanding how materials are categorized in his/her environment. So naana siya kanang burag nagdevelop na jud ang kanang mental ability sa isa ka bata, o kanang burag gigamit na niya or ginagamit na niya ang different object or space time para mas masabtan ang materials around her or in her environment. So kanang nano siya mga ginagamit ba to kuan jud deep down jud or to be deeper jud sa ang iyang understanding about sa materials around her or in her environment. So higher ordered mental abilities, cause and effect relationship. The child is able to understand the cause effect relationship. So makuan na nila unsay dahilan sa isa ka butang, ano na ingana na siya, unsay epekto kung iyahaning buhaton. So example, pag magbuhat silang tore-tore ng gamit ang mga butang-butang sa palibot, so pag nasapdihan di bungkag, so pagkabungkag dira maano na nila ang cause and effect. So maano na nila nga pag ilaha ding mabutangan og kanang taas na force or dako na force ang ilang gihimo nga tore-tore, pwede siya makaapekto sa ilahang gibuild o pwede to mabungkag ingana. So memory, episodic memory, the child is able to recall people has met, events and places has been to. So dali ra maka-recall ang mga bata about sa ilang mga nakita. So example of that is akong friend na siya ay manghod, and then niadto ko sa ilaha and then pagkahuman kay na-recall ko niya biskag kaisa pa mi nagkita. So burag kanang maano ko ba nga kanang ano jud ang memory sa isa ka bata. So next is memory for concept based knowledge, semantic memory. So the child is able to store verbal information in short and long term memory. So as what I said earlier na dapat we should be careful on the words we use kapag naay bata sa tuntapad. So especially when we are talking to them, dapat we should be careful on the words we use kay pwede na nila ma-adapt, and as gadako sila pwede na nila magamit. So nga na. Higher ordered mental abilities, logical reasoning. The child is able to follow the logic of events, reason why this happens, and draw accurate conclusion by evaluating the facts presented to him. So dali ra sila mag-reason, as you can kanang ma-observe nimo sa mga bata kay kanang daghan ki sila reason sa imuha, daghan ki sila ingon nga reason sa imuha. Pag mag-ano kag mga events, logical events, daghan ki silang ma-reason sa imuha, daghan ki silang maingon sa imuha. So higher ordered mental abilities, planning and organizing. The child able to plan and organize simple familiar activities. So dali ra sila maka-organize og mga activities such as kanang magdakpanay sila or bahay kubo, magluto-luto ingana. Dali ra sila maka-organize og kanang mga easy and familiar activities or simple familiar activities. Higher ordered mental abilities, creative thought. The child is able to generate new ideas or concepts or new association between existing ideas or concepts. So maka-create pa sila, maka-generate sila og new ideas within sa existing ideas. So ingana kapaspas ang ilahang brain function, ingana kapaspas mag-function ang ilahang brain. So kabalo naman ta as we tackle
mga dugay na to na ang brain sa isa ka bata kay paspas jud siya mag-process. So mao nang kailangan sa bata kay kailangan jud isak in ang mga important information para kay mao magud na ang dira magud ang long term memory sa isa ka bata, sa isa ka tao or isa ka bata. So kanay mong gipang tudlo sa imo sa bata pa siya, ma-remember na niya hangtod sa pagdako. Ingana ang kay tungod kay long term ang memory sa isa ka bata, paitudlo nimo siya within kana nga age. So higher ordered mental abilities, cognitive flexibility, the child is able to shift to more adaptive cognitive processing strategies in order to effectively deal with new and unexpected condition in her environment, including problem situation. So mao siguro nga as you can daghan jud nag-ingon na mas unproblematic tong bata pa ta, di ba? Kay tungod paspas ang ilang brain function, tapos dali ra pud sila maka-adapt o cognitive processing strategies, dali ra sila maka-strategize. So dali ra sila maka-solve og problem, or dali ra sila dali ra sila maka-deal with new and unexpected conditions with his or her environment including problem situation. So dali ra sila maka-deal, dali ra sila maka-adapt nga na. So the role of caregivers, parents, and teachers in cognitive development of preschoolers. So below are some appropriate practices that help develop the cognitive skills of preschool. So for 3 years olds, speak with children as often as possible. So kailangan jud sige niyo sa istoryahan para kanang sige nimo sila tagaan og information. So add new information to your children's sentences. So hinahinayon pero pormente. So teach children to memorize first the last name. So provide books for children to read and read it to them. So ayo po ng mga books na parehaan ng algebra or kanang science and earth, kanang kanang mga kanang mga pambata, pwede ng mga storybooks ingana. So encourage interest in reading and writing. So encourage nimo sila nga magsulat ug magbasa, kay mao jud na ang pinaka kanang kailangan na matun-an sa isa ka bata. So counts objects of interest, explain why and how things happen, and provide sets, sing simple songs. So as you can see sa preschoolers nga mga teacher, kay sige silag pakantahon ang mga bata, sige nilag pasayawon ug mga children's songs, di ba? So for 4 years olds, read aloud each day and encourage children to look at books on their own. So pwede sila imong pabasahan, tapos pag na sila dili mabasa imong iingon ingana. So sila burag pasagdaan nimo sila, tapos i-guide lang nimo sila kung naa sila wala nasabtan. Say nursery rhymes and finger plays together. Encourage interest in writing and words. Teach important number and space concept. Teach children the correct use of telephone. Encourage 4 years old to help you plant a garden. So iuban-uban mo sila pag mag-gardening mo para mas makabalo sila unsaon pagpatubo og bulak na. Isa pa kay kanang malingaw pod sila, di ba? Malingaw sila kay burana pod nang nagdula-dula ang kanang magplant or magtanom para sa ilaha. So for 5 years olds, add drama to your reading session each day by using different voices for different characters. So
pag kanang hadlok, so kanang dapat hadlok pud imong tingog, pag happy pud imong tingog. Ngana pag lalaki dapat buo imong tingog. Ngana. So ask 5 years old to tell you a story. So pangutan-on nimo sila unsay nahitabo sa ilang adlaw or unsay ilang gihimo ka ganina, unsay ilang gidula ana. Ask what if question. So mutana ka, what if adto siya Disneyland ana, what if palitan siya og new toys, unsaon man niya ana. Involve children in writing thank you notes, holiday greetings, cards, and letters. Give 5 years olds opportunities to sort, group, match, count, and sequence with real life situations, and take question seriously. So pag naay pangutana ang isa ka bata, ayud jud pag binuang og tubag, kay imuhang tubag is pwede na nila madala sa ilahang pagdako. So for 5-year-olds will show an increasing interest in numbers. So as you can kuan, mas gusto nila magsig-ihap, di ba? 1 2 3 4. So nila mag-ihap og mga butang kung pila ka buok ilahang dulaan. Ngana, encourage interest in jokes, nonsense, and riddles, and give opportunities to express dramatic and creative interest. So dapat imo silang kanang dili nimo sila pugngan nga mag-express sa ilahang emotions, kanang mag-express sa ilahang kung unsa ilahang na feel ingana. So that's all for today. Thank you.